itu apa? Air. Pelan-pelan. Ya, aduk. Tambah airnya lagi kan? Airnya kurang banyak. Oke. Aduk pelan-pelan. Terus diapain Kak airnya? Dimasukkan ke tepung pelan-pelan ya, sedikit-sedikit masukinnya. Sedikit, diaduk. Aduk. Pelan-pelan, awas kena mata. Jadi apa ya? Tambah airnya. Air putih nggak apa-apa ya. Atau masukin warnanya itu, warnanya masih ada dikit tuh Kak. Dikasih air dulu biasanya. Pelan-pelan lagi. Oke, masukin lagi ke tepungnya nak. Kakak mau bikin apa ya itu ya? Masukin sayang. Oke, aduk-aduk. Pelan-pelan, aduknya pelan. Sampai nyampur rata ke airnya. Ini Kak caranya Kak, tangannya. Ya, kenapa? Rasanya gimana? Kayak es krim. Warna apa itu jadinya ya? Warna pink. Oke, that's good. Masih ada lagi? Iya. Itu diaduk-aduk dulu dong. Yang di dalam gelasnya itu diaduk-aduk pakai tangan tuh biar warnanya yang dari bawah itu. Oke, coba warna orange-nya. Nah, jadi apa ya? Wow. Oke, aduk-aduk. Pelan-pelan. Nggak apa-apa. Bikin apa ya itu? Itu Kak, huruf-hurufnya sudah mulai dimasukin, nggak apa-apa Kak? Iya. Ya, masukin semua hurufnya. Masukin semuanya. Ya, sampai tenggelam. Lagi. Kacamatanya dibenerin lah. Kacamatanya dibenerin lah tuh Kak. Udah itu masih ada itu. Nggak apa-apa. Kacamata nggak apa-apa, dipegang nggak apa-apa. Oh ya gitu, oke. Masukin lagi. Oke, sekarang akhir tebak-tebakan. Diaduk-aduk
dulu. Habis itu kita main tebak-tebakan. Kau main beli-belian ya, Bi, enaknya. Boleh. Bunda, give me huruf Z. Z. Tunjukin ke kamera. Kebalik. Kebalik. Yang magnetnya dihadapin ke kakak. Oke, that's good. Again. Huruf B. Huruf B, mana huruf B? Cari mana huruf B? Mana huruf B? Oke, that's good. Tunjukin ke bunda dong dari huruf B-nya. Udah, that's good. Huruf A. Give me A. Where is A? Where is A? Oke, that's good. Taruh di sini yang sudah. Oke. Ya, satu lagi tadi apa? Z. Where is Z? Oke, that's good. Again. Huruf S. Give me huruf S lah. S. Oke, that's good. What is that? Yang green tadi huruf apa itu? Oh, F. That's good. Taruh sini. Oke, again. Huruf apa itu, Kak? Oh, that's good. Again. There is other alphabets. Give me J. No, it's not. Okay, that's good. Tunjuk ke kamera. Kasih tahu Abi. Berdirikan. Okay, that's good. Taruh sini, Kak. Okay, again. Where is? Itu apa? Yang dengan kakak itu? Kak itu? Huruf apa? That's good. Again. Give me N. Where is N? N. Yes, that's right. Okay, that's good. Again. Where is R? Where is R? Where is R? Oke, tunjukin Kak. Tunjukin ke Abi. Yang R. Berdirikan, putar. Oke, that's good. Where is? What is that? X. That's good. Oh, that's good. That's good. Perfect. Again. V. That's good. What is that? The last one? Or no? Oh, what is that? Hey, that's good. P. Which one P? Which one P? P.
No, the other one. Yeah, that's good. Tunjukin. Okay, good. Again. Sebelum masuk ke yang orange, Zo tunjukin dulu itu huruf apa. Gitu ya, tunjukin. Okay, that's good. Again. Again. Give me J. Okay, that's good. Perfect. Again. What is that? No. Y. For yellow. What color is that? Oh, that's good. Oh, that's good. Yes, that's good. And what is that? M. That's good. What is that? Wait, that's good. What the colors of gray? What the colors of gray? Orange. That's good. Have you done? Is there any alphabet? Udah? Habis?